द्वितीय वंशावली अध्याय 14। एथिउतारे अबिय आपणा पितृलोकଙ୍କ सहित शयन करन्ते लोकमाने दाऊद नगରରେ तांको कबर देले ओ तांकर पुत्र आशा तांको पदरे राज्य कले। एहांक अधिकार समयरे देश 10 वर्ष सुस्थिर रहिला। पुणी आशा सदाप्रभु आपणा परमेश्वरଙ୍କ दृष्टिरे उत्तम ओ यथार्थ कर्म कले, कारण से अन्य देवगणर यज्ञवेदी ओ उच्च स्थली सकल दूर कले ओ स्तंभ सकल भांगी पकाइले ओ आसेरा मूर्ति सकल छेदन कले। आउ से जिहुदार लोकमानंकु सेमानंक पितृगणर परमेश्वर सदाप्रभुंकर अन्वेषण करियाकु पुणी व्यवस्था ओ आज्ञा प्रतिपालन करियाकु आदेश देले। आहुरी से जिहुदार समस्त नगररू उच्च स्थली ओ सूर्य प्रतिमा सब दूर कले ओ तांको सम्मुखरे राज्य सुस्थिर हैला। पुणी से जिहुदा देशरे केतक प्राचीर बेष्टित नगर निर्माण कले, कारण सेही केतक वर्ष देश सुस्थिर थिला ओ तांकु युद्ध करियाकु नहिला। जेहेतु सदाप्रभु तांकु विश्राम देइथिले, एहेतु से जिहुदाकु कहिले, आस आमाने एही सबु नगर निर्माण करी तही चतुर्दिगरे प्राचीर ओ दुर्ग द्वार ओ अर्गल प्रस्तुत करू। देश अद्यापि आम्भमानक सम्मुखरे अछि। जेहेतु आम्भेने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वरंकु अन्वेषण करियछु, आम्भेने ताहांकर अन्वेषण करियछु ओ से आम्भमानकु चतुर्दिगरे विश्राम देइअछंती। तहु सेमाने नगर निर्माण करी कृतकार्य हेले। एही आशांकर जिहुदा मध्यरु 3 लाख ढाल ओ वर्षाधारी ओ बिन्यामिन मध्यरु 2,80,000 ढाल ओ धनुर्धारी एक सैन्य दल थिले। ए समस्ते महाविक्रमशाली लोक थिले। एउतारे कुश देशीय सेरह 10 लाख सैन्य ओ 300 रथ नै सेमानंक विरुद्धरे बाहर होई आसिला। से मारासा पर्यंत आसिला। सेतबेले आशा ताहाकु भेटियाकु जाआन्ते सेमाने मारासा निकटस्थ सफाता उपत्यकारे युद्ध सजाइले। एथिरे आशा सदाप्रभु आपणा परमेश्वरଙ୍କ निकटरे डाक पकाई कहिले, सदाप्रभु बलवान ओ बलहीन लोक मध्यरे साहाय्य करियाकु तुंभ भिन्न आउ केही नाहांती। हे सदाप्रभु आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर, आम्भମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଏହି ଜନତା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସିଅଛୁ। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶା ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଜିହୁଦା ସମ୍ମୁଖରେ କୁଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ତହୁ କୁଶୀୟମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ଏଉତାରେ ଆଶା ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଗରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ତହିଁରେ କୁଶୀୟମାନଙ୍କର ଏତେ ଲୋକ ମାରା ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସବଳ ହୋଇ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏଣୁ ଜିହୁଦା ଲୋକମାନେ ଅପାର ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହି ନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗରାରର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗର ସବୁ ଆଘାତ କଲେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସେହି ସବୁ ନଗର ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନଗର ଲୁଟ୍ କଲେ, କାରଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଶୁପଲର ତମ୍ବୁ ସବୁ ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ ବିସ୍ତର ମେଷ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ର ନେଇ ଜିରୁସାଲମକୁ ଫେରିଗଲେ।